koni montram kasih kaman feel. Now kanai nangi raja gangreng nusu budiman biu saya kaman loita. Raja ni bos saya ni kaman ang bebak koni montram lawo. Hey corner loher gir malau nona kaman bebak koni montram kasih o. Natam kusini kaman nangi raja gangreng biu. Wah, siapa saya tinggi maaf dah. Nona kapan bebak kani mantra lawang. Hotong tiap blog rawa samasna jap kati wajrai rawa samasna. Eno kole o kubur naiman. Tao penyan bira. Kusiban mano ara best to tasaita o raza dobongaman apina pa budi tako. O raza dobongaman edek do hole nego do halai nigina ara lam do halai nigina edek do hole nang utung tangke yang isor ni keruta peringa raza ni gol podo nang kasinga aragian lana bakeman bigin takeman biu saya bakeman ane pinapa nai raza dobong gaman nang ban prostut sai bakeman kero bakeyo netem cheu apini tekrimal do tua udolai manan umrah hengan netem gong cheu ni udo nikcha udon lai manan ang raza dobong mansana idolai manse ang raza dobong bakeman biwoli bakeman ara saksaban apini legado nego khati marabdo bakayo nai naming raza da puye biusana batangju proses sai umaban proses sai napta kintu anghole kachai jena ang ini mahang do chiteu niga ang ini rup do marabdo nangai tineng niga ang